तो ता माने झरणा रू पानी पिउछ झरणा ये वर्षा हे गले झरणा कादो होच कि नहीं कादो रे होते हां कादो होची कादो हेले कोन करूछ कोन रे कर पिठा एंती करिया कथा काई देछ अच्छा अच्छा सेंता का आणुछ अच्छा हाय संग माने वर्तमान आमे गोटे गाँ को जीवा गाँटी ना होची खारिकोना तो ये गाँटी होची रायगड़ा जिल्लार काशीपुर ब्लॉक रो मांडीविश पंचायत रे पड़ुची चलंतु जीवा से गाँ रे कौन कौन करूछंती केमिति चलुछंती आमे टिके देखिबा तो चलंतु बुली करे आसीबा देखंतु वर्तमान ए जो खारिकोना गाँ रे जीवा पई एटा ही बाटो आउ देखंतु सुंदर भाबरे एटी चारिपट पूरा धान जमी करा हिची आउ डंगर चाष भी करा हिची चारिपट डंगर आपण माने देखि पारुछंती देखंतु आउ एई बाटो जो चला केवल चला बाटो ही अछि से गाँ को जीवा पई आपण माने देखुथिबे रास्ता केवल जो गाई गोरु चला बाटो ही एटी अछि गाड़ी घोड़ा तो एटी जीवार संभावना नहीं एटा होची धान बिल तो यही तार हिड़ 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 जावाई पड़ो आउ अलग कौन सी बाट नहीं आदि टिके ये पट से पट हे ताले तल को कषे पड़े एटा देखु ये बाट देकर जावाक पड़ो तो ये पहाड़ 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 देकर जावाक पड़ो हमको ये पहाड़ देकर जावाक पड़ो हमको देखंतु वर्तमान मु आ गोटे पहाड़ रे अछि एटा होची आ गोटे पहाड़ देखंतु सेटा गोटे पहाड़ सेटा गोटे पहाड़ तो ये बाट बाट देकर हम चली आसिले एबे वर्तमान मु जाउची से गाँ को मु आपण मन को देखेबी तो एटा रास्ता भीतर को जाइची देखंतु चारिपटे डंगर गाँ को जावाई ये बाट अच्छे देखंतु पूरा जंगल 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 जावाई पड़ो भीतर भीतर टू देकर बहुत पहाड़ ऊपर चढ़ली ना वर्तमान गाँव रे आसी पहुँची जाइछे एटा देखंतु घर जाक अच्छी आ गाँ को एंट्री कला बेले भी देखंतु बाट ये भलिया अच्छी ये बाट देकर जावाक पड़ो देखंतु पूरा गाँ पर्यंत पूरा बण घेरिक अच्छी देखंतु वर्तमान गाँव रे आसी पहुँचुचे देखंतु वर्तमान गाँव रे आसी आमे पहुँचले एटा होची सेटा जोटा कारिकोना गाँ देखंतु ये भलिया दृश्य अच्छी गाँव रे चलंतु वर्तमान गाँ लोक सहित टिके कथबार्ता करवा केमती चलुचंती कौन करुचंती आमे टिके गाँ लोक सहित कथबार्ता करवा देखंतु एटा होची घर ये भलिया घर जाक अच्छी देखंतु हाँ आसली 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 बोल केमती अछंती हाँ हाँ भल सब हाँ 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 ये देखु गाई गोरु रखापी एमती कर हाँ 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 ये गाई गोरु रखुंट यहीटा आपणकर घर अच्छा 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 एटा आपणकर पुओ अच्छा रंजन तांगर ना हाँ अच्छा सेठ बाट अच्छी अच्छा अच्छा हो ठीक अच्छी हाँ 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 जंगल तो भल कथा
ଆପଣଙ୍କର ଗାଁରେ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି रास्ता आड़ तो किसी ना सर पानी भी किसी सुविधा नहीं आउ किस ପାଣି ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ ତ ଆପଣମାନେ पुराने किसी नहीं कि किसी नहीं खाली सोलार पिटरी जाक जोटा एडजस्ट करू छु आउ कि नहीं ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ 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 ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଘର କି हां सर ଆଚ୍ଛା ତ ଏଇଟା ନିଜେ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି हां आज्ञा ହଁ 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 ଆପଣଙ୍କର ଘର କୁଆଡ଼େ ମନେକର ସେ ତଳକୁ ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ଆଚ୍ଛା ତ କୁଆଡ଼େ ବଜାର ଫଜାର କୁଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ କାଶୀପୁର ଯାଉଛନ୍ତି କାଶୀପୁର ଯାଆନ୍ତି ହଁ ଆଚ୍ଛା କାଶୀପୁର ବଜାର ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ 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 ତାପରେ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଘର ପର ଆସିନାହିଁ ଆସୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆଗରୁ ତ ଏବେ ଆସୁନାହିଁ ଏମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ ତେଣୁକରି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା କିଛି ଆସୁନାହିଁ ତେଣୁକରି ଘର ବି କରୁନୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ବହୁତ ଗାଁଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାରେ ଅଛି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିପଟ ଡଙ୍ଗର ହେଇଛି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛନ୍ତି କରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଦୂର ଦୂରକୁ ସ୍କୁଲକୁ ଆଉ ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ତଳକୁ ଅଛି ତଳ ଗାଁକୁ ସ୍କୁଲ ଯେ ସେଠି ପିଲାମାନେ ଯାଉନାହିଁ ମାଷ୍ଟର ବି ଭଲ ନାହିଁ ଆସୁନାହିଁ ହଁ 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 ଦୂର ଯାଉଛି ପରସ୍ପର ଯାଉଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ସ୍କୁଲ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଦୂର ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ପିଲାମାନେ 2 ଜଣ କି 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ପଢ଼ବାକୁ ଯେ ଯାଉନାହିଁ ଗରିବ ବୋଲି 2-3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ବହୁତ ଦୂର ବୋଲି ଦୂର ବୋଲି ଆଉ ସ୍କୁଲ ବି ମାଷ୍ଟର କୋଉଦିନ ଆସୁଛି କୋଉଦିନ ନାହିଁ ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ପିଲାମାନେ ବଡ଼ରେ ପଢ଼ଉନାହିଁ ସବୁ ଆଚ୍ଛା এইটি ଗାଁରେ ସୋଲାର ଲାଗିଛି এইটা କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର ଦେଇଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା କେବେ ଦେଇଛନ୍ତି ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 10 ବର୍ଷ ନା କ'ଣ 10 ବର୍ଷ ମାନେ ସୋଲାର ଠିକରେ ଚାଲୁଛି ସୋଲାର ଟିକେଟ ଚାଲିଛି ଯେ ସେ ସୋଲାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି ଟିକେ ରାତିରେ ଟିକେ ଜଳୁନି ଦିନରେ ବୋଲେ ମୋବାଇଲ ଫୋବାଇଲ କ'ଣ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ରାତିରେ ବି ଜଳୁନାହିଁ ଆଉ ମା ଭଲ ଅଛ ହଁ କ'ଣ ରାନ୍ଧିଲ ରାନ୍ଧିନ ଆଚ୍ଛା ହଁ 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 ଏ ମା ପାଣି କୋଉଠୁ ପିଉଛ ସେ ଜୋରନ୍ତା ଝରଣାର ଭଲ ଆସୁଛି ହଁ ଆଉ ଏଠି ତ ବୋରିଂ ନଥିବ ନାଇଁ କରି ବୋରିଂ ନାହିଁ ଓହୋ ତ ତା ମାନେ ଝରଣାରୁ ପାଣି ପିଉଛ ଝରଣା ଇଏ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଝରଣା କାଦୁଅ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟରେ ହେଉଛି ହଁ କାଦୁଅ ହେଉଛି କାଦୁଅ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛ କ'ଣ ତୋର ପିଠା ଏମିତି କରିବା କଥା ଖାଇଦେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେମିତି ଏକା ଆଣୁଛ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ ମୁଇଁ ଏବେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପଢୁଛି କାଶୀପୁର ଆଚ୍ଛା କେତେ ପଢ଼ୁଛ ମୁଇଁ ଏବେ ନବମ ନବମ ପଢ଼ୁଛ ହଉ ହଉ ଠିକ୍ ଭଲ କଥା ଆଉ ମା ତୁମକୁ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି ମିଳୁଛି ବାପା ମିଳୁଛି ହଁ 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 ଆଉ ତୁମେ ସବୁ ପଢ଼ୁଛ କି କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛ ଆଚ୍ଛା ଗଡ଼ିବାଲି ପଢ଼ୁଛ ହଁ ହଁ କେତେ ପଢ଼ୁଛ 10th ପଢ଼ୁଛ ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଟାୱାର ଆସୁଛି ଆଉ ଟାୱାର ଆସୁଛି ବେଳେ ଆସୁଛି ବେଳେ କାଟି ହେଇଯାଉଛି ବେଶୀ ଦୂର ଆଚ୍ଛା ଫୋନ୍ ପାନ୍ ପାଇଁ ହେଇଯାଉଛି ହେଉଛି ଏ ଭତ୍ତା ମାନେ ମା ମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି କି ନାହିଁ ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ତ ଏବେ ଏଇଠି ତ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲରେ ଛାଡ଼ୁଛ କି ଆମ ଘର ସମସ୍ତେ ଛାଡ଼ିଛୁ ଆଚ୍ଛା କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ବଡ଼ିବାଲି ଗୋଟେ ଆରେ କନ୍ଧାମଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଆଚ୍ଛା 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 ହଁ 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 ଆଉ ଯେଉଁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଏବେ ତ ମୁଁ ଦେଖିକରି ଆସିଲି ଏବେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଡେଲିଭରି ହେଲା ବେଳକୁ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଚାଲି ଯିବଟା ଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ତ ଗାଡ଼ିରେ ଯିବୁ ହଁ ନାଇଁ ଏତେ ବାଟ ଯଦି ହଠାତ୍ରେ ହେଇଯାଉଛି ନା ନା ଆଗରୁ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସାର୍ ଆଗରୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଯାଇକରି କୋଉଠି ରହୁଛନ୍ତି ଏଠି ସେଠି ଆଗ ରହିଛନ୍ତି ମେଡିକାଲରେ ମେଡିକାଲ ଯୋଉଟା ମା ଗୃହ ଅଛି ନା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେଠି ରହୁଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଜିକାଲି କ'ଣ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି
कुमटा डब आजिकल हेलानी अच्छा ये जो छतु मिलू कि ना जम बणरू हाँ कौन कौन छतु मिलू हाँ जंगल छतु ये छतु जाको जहाँ जहाँ सब पाउच खाली खाऊच ना कुआडे बिक्री करूच खाऊच बिक्री करूना हाँ 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 तो चारिआडे तो जंगल अच्छी बेसी मिलवा कथा अच्छा अच्छा हो ठीक अच्छे सांग मैंने यही गाँ हूँ खारिकोणा गाँ आउ यही गाँटा पंचायत रु प्राय 15-16 किलोमीटर दूर रे अच्छी माने अधिक अच्छी आउ यही गाँव रे रास्ता तो नहीं टोटाल बण बाट बाट देकर आसी हे पूरा जंगल भितर पहाड़ उपरे अच्छी आउ यही माँ मान सहित जहाँ मु कथबार्ता हेली जे एठी माने पानी मेन जिनस होची जे खाइबा पीवा तो एमती हो जाउची चाष जमीरू किंतु वर्तमान पानी रो समस्या बोलिकर से माने जो कथबार्ता होचंते आउ एई गाँव रे डायरिया टिके बहुत होची से माने जो पेउचंती झरणारू जो पानी आसुची सेटा वर्षा जदि बेसी हो गला ताले से इयाडू सियाडू जो पत्र जाक सब आसिक सेठी गोलिया हो जाउची पानी आउ कौन करेंगे किंतु सही पानी को ही आनिक पीवा पड़ुची ठीक अच्छे सांग मैंने आउ यही वीडियोटी आपण मानक केमिति लागिला मते कमेंट निश्चय करेंगे आउ समस्त को धन्यवाद नमस्कार से पर्यंत रोचे आउ गोटे वीडियो रे आमे देखा हवा से पर्यंत मते विदाय दियंतु नमस्कार रहिली आउ गोटे वीडियो रे आमे देखा हवा।